mami, size small to med. Small to med, good bago, free mind. Bago, free mind. Ma'am Krish, yours na. Wait lang mga mami, basa kamay. Next mga mami, size small. Good small, free mind. Good small, free mind. Size small lang mga mami ko. Ma'am Lydia, thank you. Ma'am Joanna, Samiliano, yours na po. Next mga mami, mahin nyo na itong mga skirt na to. Baka may nagpapalda sa inyo. Okay, this one, it's a vintage skirt. Ayan. Para sa mga maninimba. Size large. Size large 32, code palda. Free mind. Size large 32. It's a skirt ha. Baka merong may kailangan ng skirt. Palda. Ay, palda ba sabi ko? Maman, Maylene, Inigo, yours na po. Next, mga mami. Skirt pa rin. Ang dami ko kasing skirt. Yan siya. Color red. Size small lang. Small 24. Code pula. Code pula. Small 24. Pula. Ma'am Sharita Jennings, yours na. Mga mami, walang flaws tong mga to ha. Masusuot ko. This one is cute. Cute na to. Size medium. Code medium. Free mind. Nag-LBM ako mga mami. Pag nag-cut ako mga mami, babalik ako ha. Medium free man. Ma'am Antoinette Orves, 2 years na po. Papamigay ko na to lahat. Ayoko na sa kanila. Charot. This one, pwede pang office to. Ay, maganda to. Pwede pang office. 26. Size 26. Code office free mind. 26 office free mind. Maging office girl ka muna. Ma'am Lydia, visible ka po. Office ng kahapon.
Ma'am Bella, yours na po. Ito rin, very pang office. Okay, it's color orange. Orange girl. Size medium. Medium 28, orange, Freeman. Medium 28, orange, Freeman. Ma'am Karil, yours na. Last one mga mami para makapag-start early. Early, late na yun, ha? Cute to mga mami. Para ka lang estudyante. Okay, 26-27. Code pink, free mind. 26-27, pink, free mind. Para lang kayong estudyante. Magdalena, yours na po. Last one, last one. Color, I don't know the color. Color brown, nudish brown. 28 med, code brown. 28 med, code brown, free mind. Brown. Ma'am Naina, yours na.